is Ram Audio. টিকা କୁଆଡେ ଗଲା ମ? କଣ ବୁଝିବି? ସେଇଟା ମ କୋଉଟା? କୋଉଟା କୋଉଠି ବୁଝିପାରୁନ? କହିଲି ନା ବୁଝିବି? ମୋ କାଜୁଆଲିଟା କାଜଲ ନା କାନ୍ଧରେ? କାନ୍ଦରେ କୋଉଠି ଦେଖେଇଲା ମତେ? ଓହୋ ମୋ କାନ୍ଧରେ ନୁହେଁ ତମ କାନ୍ଧରେ। କଣ କରିବି କହିଲେ ସର୍ବଦା ଅଛି ନା କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଯିବ ଏଠି ତରକାରୀ ଖାଇଛି ନହେଲେ ବାଦ ସେଠି ମେକଅପ୍ ନେଇକି ରେଡି ହେଇକି ବସ ମୁଁ ଘରେ ଯାଇ ଖାଇବା କରିବି। ବୁଝିଲ ସେଇ କଥା ତ ବାହାର ଅଛି। କଣ ଶିକାର କୋଉଥିରେ କରିବ? ଆଖିରେ? ଆଖିରେ ତ ବାଘ ଯାତ୍ରା ଯେ ଆଉ ତମକୁ କରି ଯିବାନି ବେଶୀ ବେଶୀ କରିବନି।
ତମେ ସେ ଭଙ୍ଗା କୋଠି କଥା କହୁଛ? ଭଙ୍ଗା କୋଠି ନୁହେଁ ସାର୍, ଭୂତ କୋଠି। ଅଛନ୍ତି ସାର୍, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରୀ ମାଇକିନା, ମାନେ ଭେରି ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ୱୁମେନ୍, ଧଳା ଶାଢୀ ପିନ୍ଧି ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ କୋଠି ଚାରିପଟେ ବୁଲେ। ବହୁତ ଲୋକ ଦେଇଛନ୍ତି ସାର୍। ଲେଟ୍ସ ହାଭ୍ ସମ୍ ଫନ୍। ନା ବାବା ନା, ତମେ ଯାଅ। ବାଘ ଶିକାର କରିବି, କିନ୍ତୁ ଭୂତ ଶିକାର। ଆମେ ଯିବୁ ସାର୍।
Sorry, Major, it won't help. Hello, doctor. Good morning. Good morning. Morning walk आपन पे भलो किंतु सकाल सकाल शिकार करिबा ना एने शिखामा एने तोमे दी जो गार्डियन नहीं मनुष्य बड़ हैरान पड़ना जान गौतम तमे सब बो बाट को अनै बस्छ आ पाहंता पहरु मु ता बाट से भंगा कोटी को लागि जो खालटा सेटा ही असल स्पॉट मौसा मु कोन कहतली कि एडे बड़ युद्धटा गला बुलेट मारो मो गोड़े तो जखम हे गला तथापि मु हार मानिनी एटा तो सामान्य कथा आज नहले काली नहले जीवन रो गोटे मात्र काम बाकी रहिला प्रतिशोध रिभेंज जाना गौतम शिखर मो उपरे आस्था ना कारण से भावुची जान तो केवल ता स्वामी मो पुओ नुहे से कौन आपन किछि कहै छै तो मुझसे किछि कहू सब बेले चुपचाप कौन विचार कहबार अच्छे जान ये कह जयंतर खाली से ये मो जयंत निजे मौसा आपन बर टे रेस्ट रेस्ट शो पड़ी माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप तुम्हें गौतम से तो शांतिपुर आसी नथिला तुम्हें जयंत को देखिल अद्भुत स्पिरिट पिला से आफ्टर ऑल ही वाज माय सन किंतु देखिल तो के ही ताको बचे पारे एते बुरा लोकों के सामने ताको बाघ मार देला आश्चर्य नहीं जाने
তুমি বিশ্বাস করি কেউ বিশ্বাস করি মৌসা হসপিটালে কেন রোগী অপেক্ষা করি ওকে বল God bless you. তুই জলখান হয়ে যাচ্ছিস ও রিক্সা ওরা ঘুরে আসছে না নাই তো পানি দিয়ে बोला सो रिक्शा করে উঠে গেল ওরা কি নাম না আসিগলা জগন্নাথ প্রধান জগন্নাথ প্রধান জগন্নাথ প্রধান জগন্নাথ প্রধান জগন্নাথ প্রধান জগন্নাথ জগন্নাথ প্রধান জগন্নাথ প্রধান আর মাস 67 ଟଙ୍କା 32 ପଇସା এই মাসের 28 ଟଙ୍କା 90 পয়সা অলেখ চন্দ্র সাহু অলেখ চন্দ্র সাহু অলেখ চন্দ্র সাহু অলেখ চন্দ্র সাহু মৌসা ସେ ହିସାବ ଦେଖିଲେ କଣ ହବ ତମକୁ ତ କିଛି ଅଜଣା ନାହିଁ କାରଖାନାରୁ ଯାହା 2 ପଇସା ମିଳୁଛି ସେତକ ତ ପେଟକୁ ନିଅନ୍ତ ହେଲେ ମଉସା ମାଲିକ ଏଥର ବୋନସ ଦଉଛି ହଁ ମଉସା 2 ବର୍ଷର ବୋନସ ଏକାଥରକେ ସତ କହୁଛ ଆରେ ସଂଗ୍ରାମ ବାବୁ ଏମାନେ ସବୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ସତରେ କଣ ବୋନସ ମିଳୁଛି ହଁ ନାଥ ନା ବୋନସ ମିଳୁଛି ଶୁଣିଲା ତ ନା ନା ମୁଁ କଣ ଅବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି କଥା କଣ କି ବାହାରେ ଏତେ ଗୁଡା ପଇସା ବାକି ପଡିଗଲେ ଦୋକାନ ଅଥର ତାପରେ ମୋର ଯୋଉ ବେମାରୀ ଭୋକ ଟିକେ ନାହିଁ ନିଜ ବି ଟିକେ ନାହିଁ ଭୋକ ବି ହବ ନିଜ ବି ହବ ଖାଲି ବୋନସ ମିଳିଯାଉ କ୍ଷତିରେ ଚାଲେ ତାହେଲେ ବୋନସ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁ କାହିଁକି ମିଳିବ କାଲି ରାତି ସୁଦ୍ଧା କାରଖାନା ଲାଭରେ ଯାଉଥିଲା ଆଉ ଆଜି ସକାଳ ସବୁ ବଦଳିଗଲା ମୋର ଯାହା କରିବାର କଥା ଯୋଉମାନଙ୍କର ରକ୍ତରେ ଆଜି କାରଖାନାରେ ବଡ଼ ସେମାନଙ୍କର ପାଉଣା କେହି ଗୋଟେ ଯିପାରିବେ ଆପଣ ଯିପାରିବେନି କି ମାଲିକ ଯିପାରିବେ ଆଉ ଶ୍ରମିକ ମାନେ ସେମାନେ ଲଢ଼ିବେ ଅନ୍ୟାୟର ଜବାବକୁ ଠିକ୍ ଜାଣେ ଦୀକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ର ନ ଜାଣି ସାପ ଗତିରେ ହାତ ବଢେଇବ ହେଲା ତ ଫଳ ପାଇଲା ତ ମୋ ନା ନେତ୍ରମଣି ହକ୍ କଥା କହିଲା ତାହାକୁ ଡରିବି କାହିଁକି ବା ବେଟା ଡାକିବ ନେତ ବୋଉ ଡାକିବ ନେତି ସାଇ ପରୀକ୍ଷା ଡାକିବି ମଣି ହେଲେ ମୋ ନା ନେତ ନୁହଁ ନେତି ନୁହଁ ମଣି ବି ନୁହଁ ମୋ ନା ନେତରମଣି ପଇସା ପଇସା ବାড়ি ପଡା ତ ବୟସ ବୁଢୀ ମତେ ଚିହ୍ନିନୁ ଆରେ କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ ବା କହ ତୋରି ତାକୁ ନେଇ ମିଶେଇଛୁ ଆରେ ମୋ ଝିଅ ସରି କିଏ ହବ ବା ତା ଉପରେ ତୁ ଆଖି ପକେଇବୁ ତୁ ରକ୍ତ ପକେଇଯିବ ତୁ ମରିଯିବୁ ରେ ତୋର ରକ୍ତ ପକେଇଯିବି ତୁ ବୟସ ବୁଢିଯିବ ତୁ ବୟସ ବୁଢିଯିବ ପାଗିଲଟା ସବୁ ଠିକ ଅଛି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଅର୍ଡର ଅନୁସାରେ ସଂଗ୍ରାମକୁ ମତ ଦିଅନ୍ତୁ ମାନେ ଗୁଡ୍ କାମ ଚାଲୁ ରଖ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ କଥା ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଶେଷ ହଁ ଯେତେ ଦରକାର ଦେଇଦିଅ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ପ୍ରତାପ ବୋନସଟା ଦେବାକୁ କହି ପରେ ମନା କରିଦେବାଟା ସେ କଥା ମୁଁ ବୁଝିବି ସାର୍ ଆପଣ ମୋଟେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି
ବରଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭୋକିଲା ପେଟ ସବୁ ଅନର୍ଥ କରିପାରେ କଥା। ପେଟ ପୁରିଗଲେ ସେମାନେ ଅନର୍ଥ କରିବେନି। ଶାନ୍ତି ସେମାନେ ତମ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଗେଟ୍ ଖୋଲିବାକୁ କହିନି? ହଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ଆସିବାକୁ ଦେ। ଶୁଣ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଭିତରକୁ ଆସିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କେବଳ ତାଙ୍କ ଲିଡର ସଂଗ୍ରାମକୁ ଡାକ। ବାବୁ ନମସ୍କାର। ଆପଣ ମାଲିକ, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆମେ ବୋନସ୍ ବାବଦରେ କିଛି ପାଇଯିବୁ। କଥା କହିକି ସଂଗ୍ରାମ। ପ୍ଲିଜ୍ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କର ଦେହର ଅବସ୍ଥା ଯେମିତି ବେଶୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ ଟେନସନ୍ ବଢ଼ିଯିବ। ସଂଗ୍ରାମ, ମୁଁ ତମକୁ ଅନେକ ଥର କହିଛି ତମେ ଆସି ତମ ଦରମା ନେଇଯାଅ। ଆଉ ବୋନସ୍ର କଥା କହୁଛ? କାରଖାନା ଯେମିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାଲିଛି ଏଇନା ବୋନସ୍ ଦେବା ଆଦୌ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆଉ କିଛି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କର। ଆଉ କେତେ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବୁ ମ୍ୟାନେଜର ବାବୁ? ସତ କଥା ଆମେ ଜାଣୁ, ଆଉ ଆପଣ ବି ଜାଣନ୍ତି। ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଜମା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାଲିଛି। ସଂଗ୍ରାମ, ଆଜି ସେମାନେ ତମକୁ ନେତା ବୋଲି ମାନି ନେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାଲି ସେମାନେ କହିବେ ଏଇ ସଂଗ୍ରାମକୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ମତେ ହେଲା। ମାନେ ଏଥିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କିଛି ନାହିଁ। ଆଗ ନିଜ କଥା ନିଜେ ବୁଝ। ଅନାଦି, 5,000 ଚଳିବ? ସଂଗ୍ରାମ ଗଡ଼ନାୟକକୁ ଚିହ୍ନିବାରେ ଆପଣ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି। ସଂଗ୍ରାମ ଶୁଣ, ସମାଧାନର କେବଳ ଦୁଇଟା ବାଟ। ଆମକୁ ଆମ ପାଉଣାତକ ଦିଆଯାଉ, ତା ନହେଲେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଚଳାଇବା ଦାୟିତ୍ୱ ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ଦରକାର, ଆମେ ତ ବହୁତ ନନ୍ସେନ୍ସ। ମ୍ୟାନେଜର ବାବୁ, ଆମ ରକ୍ତର ତିଆରି ଏ କାରଖାନା ଆମର। हेलो, पुलिस स्टेशन। सिस्टर, जल्दी स्टोर रखा। सर, स्टोर चाबी नहीं। चाबी नहीं? सर, मैनेजर भाई जबरदस्त चाबी नहीं। डैम इट, एने रक्त मिलियो कोठ। अरे गौतम, मु तोरी पाक टेलीफोन करते चाबिटा दे। खाली तो निज काम कर चली जीव, मो कामटा जहाँ कह चंचल कह, समय कह। मोर भी संग्राम अवस्था भल रक्त दरकार, जदि न मिले बचबनी। किंतु स्टोर तो बहुत रक्त अच्छे। मो चाबिटा ना आसती। चाबी कहीं चाबी तू तो जानो गौतम,
ये जेते सब गंडगोल घटीगला ता पछरे केवल गोटे लोक संग्राम है पारे से मोर कौन जाए बहुत किसी फैक्ट्री काम कर अशांति ए रक्तपात सबुदिन बंद करदेवा कौन तोर कर्तव्य नुहे मोर हाँ चाबी तो हाथ में अच्छी संग्राम बंचा मरिबा तो उपरे What do you mean? I mean business. 25,000 डाक्टर रोगी को बंचे पुरस्कार पाए और मु रोगी की मार देले तोर इच्छा ना चौधरी साहब को इच्छा तो बुझल कहीं गौतम मु तोर बाल्य बंधु और फैक्ट्री को मुझे तो सब कथा मान नेबी बेईमान जनक जीवन बंचेगा तो अगर बेईमान हवा हुए ताले मोर किसी दुख नहीं सिस्टर सिस्टर सिटी स्टोर रखता तुम व्यस्त हो ना लक्ष्मी सब ठीक हो योर लेटर सर मोर बरखास्त चाकरी किए कर स्टोरी किसी नहीं सर किसी नहीं माय गॉड ये कौन हम डाक्तर बाबू ताकि जल्दी से बचाते मो पाखे एतिक अच्छे किंतु रक्त औषध अनेक टंका दरकार बाबा ऐसे मोर कौन हम घरे पड़े अपेक्षा जदि एम जीवन बचाई काम लगे शिखा आई एम सो प्राउड ऑफ यू शिखा माँ तू ठीक कर तुम देरी करना गोटे कागज लिखित जहाँ जहाँ दरकार मुझे सारी सारी गई God bless you, my son. God bless you. Hello, doctor. May I help you? और ये suitcase धरी? मोसा, आपन तो जानते और अब एमाने कौन करी? एमाने कोई समर्पण किसी करिया भी? आपन हमको जीवन दे छंती। हमें आपन को किसी करिन। किंतु आज आम पे आपन को अपमानित हो जीवा दबुनी। किंतु तमें कर कौन आम समस्ते मिसी आप आउ गोटे डाक्तखाना खोल हाँ जनता क्लिनिक तुमको कहारी ऊपर निर्भर करने को पड़ो तुम मोरी घरे रहा जनता क्लिनिक डाक्तर मत कहीं पचारुवा मो लेकी गला मोर कौन गला आलो मौसी तू फीता काटिले डाक्तखाना खोला हम परा ने काट अनेक कौन ने अरे चलो अबे तू रिक्शा नहीं जाता तो आनी चीज तो मुझे छाड़ी तुम क्या मुझे कौन अबे पैसा नौ ना काम है रिक्शा चढ़ा हूँ मार जिन लक्षपति हूँ अरे कौन होला कौन लगे दुरिया डाक्टर बाबू आउ सही पारे आपन बेचारा मत कहीं बंचे पारे अरे कौन इच्छा के कह मोटा मत कही मु घरे रिक्शा वाला तू तो रिक्शा वाला आपण कौन चाहूँ तू डाक्टर गोटे बात बतातु जे इज्जत भी रहा दी पैसा रोकड़ा भी मिल अच्छा कौन कर डाक्टर ये रही औषध दबा ना भल मंदा ये
पारिब तो पारिबी 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 मु पारिबी मो 14 पुरुष पारिब पारिबी भाई प्रभु आपण मना करंतु नाही मना कले मो बाती छी डॉक्टर बाबू तो मोटा दादी हो गयो तो मना सब ठीक है ताले तुम्हें हारी गलो आ सी जीती गला मैंने निजे आईन कानून भांगी कर जमीन में लोक मैंने ये तो समय लड़के भांगी जीव बात नहीं नो वे संग्राम ऑल वुमेन एंग्री था नो सेमानकर लीडर संग्राम में गौतम दास जे कि आम समस्त दुर्बलता जाने बस तापर चल लेवल कोर्ट आ माली मगदमा सेमानकु केही रक्षा कर पाइबे नहीं संग्राम पारिनी कि गौतम दास भी पारिबनी किंतु तमे पारि कि मोर जहाँ रक्षा करवा कथा मु ठीक करूछु आई मीन आउ मु पारिनी कहला मो पापर प्रायश्चित करिया आगु तमे मते छाड़ी छाड़ी गलो ए अनुतापर बोझ मु केते दिन रे मिनी को चिट्ठा पठे देबो हां ना 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 तू बोल तो टेलीग्राम कर दे जा शिखा ମୁଁ ଜାଣେ ଶିଖା ତମେ ମୋତେ ଭୁଲ ବୁଝିଛ ମୋ ଦୋଷ କେବଳ ଏତିକି ଯେ ମୁଁ ଜୟନ୍ତ ସାଙ୍ଗରେ ଶିକାରକୁ ଯାଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କ୍ଷମା ନାହିଁ ନା ଶିଖା ମୋତେ ଟିକେ କହିବାକୁ ଦିଅ ଅନ୍ତତଃ ତମେ ମୋତେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତମେ ଥରେ ମୋତେ ଭୁଲ ବୁଝି ଏମିତି ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲ ଯେଉଁଥିରେ ମୋ ଜୀବନଟା ଛାରଖାର ହେଇଗଲା ଆଉ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ମୋତେ ଭୁଲ ବୁଝି ତମ ନିଜ ଜୀବନଟା ନଷ୍ଟ କରିଦିଅ ନା ଆପଣ ମୋତେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଦେବେ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କର ମୁଁ ଆଜି ଯାଏଁ ତମରି ବାଟ କହିବାକୁ ଆଜି ତମେ ଏକା ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରତାପ ବାବୁ ମୁଁ ଆଜି ଏକା ନୁହେଁ ଘରେ ବାପା ଅଛନ୍ତି ଗୌତମ ଅଛନ୍ତି ଆଉ 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 ଗୋଟେ ସ୍ମୃତି ଯାହାର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ପ୍ରତାପ ବାବୁ ମୋ ପାଖରେ ଯାହା ଅମୂଲ୍ୟ ତା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବାର ଅଧିକାର ମୁଁ କାହାକୁ ଦେବି
वेलकम मिस चौधरी वेलकम मु प्रताप पटनायक आपनकर मैनेजर हेलो अरे मेरे दादा केमती अछ ভালো আছি মা খুব ভালো আছি কেতে বদল গলে বদলি যাওয়া স্বাভাবিক আপন भी तो बहुत दिन पर आछंती केते दिन पर जानती ठीक 6 वर्ष 3 मास 11 दिन आपण दिन गण बसले ना कौन बेस हिसाबी तो हिसाब करवा मोर काम ता नइथिले गोटे नुआ मिल केमति किनाई थांता नुआ मिल